two trains are running in the same direction on two parallel tracks. The faster train is 95 meter long and moving at 220 kph. The slower train is 130 meter long and moving at 160 kph. Initially, the tail end of the slower train is 360 meter ahead of the front end of the faster train. So now, determine the time required for the end of the faster train to reach the tail end of the slower train. So na siya. So na daw kay duha ka train, ibutang na mo. Yung mong train 1. Kani mong train 1. Train 1 ni. Pila yung length? 95 meter long. 95 meter long at 220 kph. Dayon, the slower train is 130 meter long and moving 160 kph. Initially, the tail end of the slower, so nauna daw siya. So na diri ang imong slower train. Asa na ba itong direksyon? Ang dito. So nauna siya. Nauna siya og 360 meters. So kani Si faster na mo sa? 360 mo yung faster train. So kani siya is 130 meter long at 160 kph. So unang pangutan na. Determine the time required for the front end of the faster train to reach the tail end of the slower train. So dapat kani abot diri. Ma-reach mo yung end. Marit yung end. So pasabot kung Pag compatibility ka na. mo travel siya og distance x, sabi ba? Silbi dapat ang ma-travel ani nga train compare ani nga train kay labaw og 360 meter. Silbi dapat maka-travel siya 360 meter more sa ani nga train ba at the same period of time. Kaya ang asa rin, ang front end o tail end, asa isabot, asa rin gipangay. Dapat i-close niya kani atubangan niya is na diri sa ubos ani. Sumudagan try ang front end og 360. Oh, dapat mudagan siya 360 more. Wow. So ang Tuko ang tail end to tail end. Oh, so ang distance nga na-travel sa faster car, ibutan nato ni car, ibutan nato ni train A then train B. So ang distance nga na-travel sa train A dapat distance nga na-travel ni train B plus 1 plus 360. Or pwede ninyo ani na. Dapat para maabot siya dire, ang iyang nadagan is mas dako og 360 pares dito. Oh. Dapat na. So substitute na ka. Constant ra pag ini wala gani ni acceleration no. So pila ang distance nga na-travel niya? So 220 kph over 3.6 times time is equals to sabi 160 over 3.6 times time plus 360. So mura ni. Dapat mura ni. 220 over 3.6 times x alpha equals to 160 over 3.6 times x plus 360. So 21.6. Muna sunod mo sa A. Sunod, what is the total distance traveled by the faster train when it has completely overtaken the slower train? So kung maingon tag completely overtaken, lapas na siya. So more siya. So na diri yan tumoy, na diri yan projection. So ang tail end sa faster kay nana sa front end sa slower. So unsa man nimo siya pag visualize. So dapat maka-travel siya og 360 plus kani. So ang distance nga na-travel ni A 360 plus distance nga na-travel ni A is equals to 360 plus plus 130 plusan pag hindi mo sa iyang length Kasi biglang kay palapas mo dito eh. plus 95 plus ang distance nga na-travel ni B.
Ha? Distance ba, Jud? Mutara mo biyahe man sad ni siya. Okay. So, substitute gyapon 220 over 3.6 times time is equals to tulura. 360 plus 130 plus 95 plus 160 over 3.6 times time. So, plus 130 plus 130 plus 95. Di siya mako. Naka-time nga 35.1. So determine the distance traveled by the slower train. So yung distance, so times pa yung velocity. So 160 over 3.6 times 35.1. Ah, DB rin itong ni. DB di ko ano. Yun lagi mo. Kani mong 220 mo gamiton. 220 ni siya. Grabe naman ay. 220 over 3.6 times 35.1. 2145. So what is the total distance traveled by the slower train until both their heads abreast each other? So kung mayroon tag-abreast, tupong sila. So, front to front, end to end. Dili sila mag-end to end. Front to front ra sila, kaya di man sila magtupong. Oh, this is like to. Oh, this is like length. So sa may analysis ani, distance nga na-travel ni A is equals to 360 i-close niya plus kani 130. So imo ra ni umit ni 95 plus distance nga na-travel ni B 220 over 3.6 times time is equals to 360 plus 130 plus 160 over Busog-busog 3.6 yun ang time, no? times time. So 220 over 3.6 times time equals to 360 plus 130 plus 160 over 3.6 times time. So nakita nga 29.4. So determine the total distance traveled by the slower train. So distance niya kay 160 over 3.6 times 29.4. 106.7. Wow. Top snatcher. So yun naman siya. I deserve a cake from Sir. Sabi, Sir, Ay,